नमस्कार बंधुरा सकल बंधुदेर आरो एकबार गीतास वर्ल्डे स्वागत जानाई। आज के आमी साबु एवं गाजर दिए खूबी मजार रेसिपि बानिये देखाबो। एर जोन्नो एखाने आमी दुटो गाजर भालोभाबे धुए परिष्कार करे नियेछि। एखन आमी ग्रेट करे निচ্ছি। बानानो किन्तु खूबी सहज और खेते किन्तु दारुण लागबे। देखुन ग्रेट करा हये गेछे। एबार साबुटा जे निয়েছি एखाने आमी छोटो दाना साबुटा निয়েছি सेटाई एकटू भेजे नेब। এই 1 मिनिटेर मतन एकटू भेजे निते हबे। 1 मिनिट भाजा हये गेछे। एखन आमी नामिये नेब। देखुन एबार आमी नामिये निয়েছি। एरपरे एखाने आमी 2 चामच घी दिয়েছি। तारपरे आमी काजू बादाम दिलाम। काजू बादामटा 15 सेकेंडेर मतन भेजे नेওয়ার परे किशमिश दिए दिलाम। एबार किशमिश और काजू बादाम भेजे नामिये निচ্ছি। तारपरे आरो 1 चामच घी दिয়েছি। एरपरे एखाने आमी जे गाजरटा ग्रेट करे रेखेछिलाम सेटाई एखन भेजे नेब। गाजरेर जे काँचा गन्ध थाके सेटा যতক্ষণ ना जाबे ततक्षण अब्दि भेजे निते हबे। एरपरे एखाने आमी सामान्य नुन दिয়েছি और एलाच गुঁড়ো सेटा दिয়েছি। आपनारा एखाने जे एलाचेर दाना पाওয়া যায় সেটাও দিতে পারেন, তাতে করেও ভালো লাগবে। গাজরটা খেতে এলাচ দিলে ভালোই লাগবে। এরপরে একটু ভেজে নেব। দেখুন এই গাজরটা ভাজতে আমার সময় লেগেছে 3 মিনিটের মতন। 3 मिनट पर आमी एखाने 1 लिटार दूध दिए दिलाम। एबार दूधटा देওয়ার परे भालोभाबे एकटू नाड़ाचाड़ा दिए निलाम। तारपरे जे साबुटा भेजे रेखेछिलाम सेटाई एखन मिक्सिते गुঁড়ো करे निয়েছি। एबार एकटा बाटिर मধ্যে निয়ে निয়েছি। तारपरे गाजरटा भालोभाबे नाড়তে হবে। एरपरे जे साबुटा रेखेछिलाम সেই সাবুর মিশ্রণটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। যাতে সাবুর কোনো দানা না থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একভাবে নাড়তে হবে আর নিচে যাতে লেগে না যায় সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। দেখুন বন্ধুরা ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে আমি একটা তেজপাতা 2 টুকরো করে সেটাই দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া দিয়ে নিয়েছি। তারপরে এখানে আমি 50 গ্রাম চিনি দিয়েছি। চিনির পরিমাপটা আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এরপরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া দেওয়ার পরে আমি যে কাজু বাদাম এবং কিশমিশ ভেজে রেখেছিলাম সেটাই দিয়ে দিলাম। দিয়ে সেটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আজকে আমি গাজর এবং সাবু দিয়ে পায়েস বানিয়ে দেখালাম। এটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে আর খুবই কম সময়ের মধ্যে বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখুন বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এখন উপর দিয়ে আমি কিছু কিশমিশ ও কাজু বাদাম একটু সুন্দর লাগার জন্য সাজিয়ে দিলাম। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক দিতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে যদি কোনো নতুন বন্ধু এসে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এটাই অনুরোধ রইল। আজ এই অবধি।